Something brown. Hindi ako marunong Something yan. brown. Something brown. Something brown. Oh, buksan nyo. Something brown na yan. Okay. Nakita nyo sa video. Something brown. Something brown. Wow! Next. Akin something brown. Pag ganun. Okay. Ano kulay yan? Something yellow. Okay, 1, 2, 3. Ano kulay yan? Dahil ako talagang nakabalot sa'yo, ha? Something blue, oh. Something blue. Hindi naman mawawala lang. Ano talaga gagawa? Something pink. Bang. Something pink. Something pink. Ako na ba? Okay. Something orange. Kasi Leo. Pakalo sa likod. Pagtamo. Nabubuhos mo yan. Teka lang. Kasama ba to? Oo, sama yan. Ay, puti lang eh. Hindi na excited. Wow, kasam to. Yeah. Something white. White. Okay. Last. Something green yan eh. Ay, meron pa ako eh. Meron pa. Eh, sabay, meron pa. Oh, something orange. Ayun na. Ay, malakay. Nakarami. Ayan na. Ay, alam ito. Marami. Ay, mag-picture tayo. Labas na lang tapos picture. May kape. Kape. Mag-picture ka dun sa'yo sa gilid. Ah. Bakit ba yun? Ang dami. Oh, picture. Ito na. Madilim siya yun. Natas. Tapa. Ayun, isa tayo.